Shalom shalom wowe uri kurankurikirana ndakuramukije amahoro ya Kristo aho uherereye hose. Nari mfise akajambo nshaka ko dusangira ku munsi uno munsi kari muri Yesaya 49 umurongo w'8 gushika ku murongo w'9. Mbega ko kajambo kavuga iki? Umve uko kavuga gati ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce je t'exaucerai et au jour du salut je te secourirai, je te garderai. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages des désolés. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Alléluia. Ils pétront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Alléluia. Anya numuvugishwa Yesaya yariko aravugishwa ibijanye na Kristo, uko Imana yabwiye Kristo yuko ariwe azozana ubuntu. Aravuga ati ku munsi ku gihe cy'ubuntu, mu mwanya w'ubuntu, ico kiringo kizoba kirimwo ubuntu, aho onye abantu nzobabohora, bazoba baboshe kandi nzobabohora, nzobakura mu bibaboshe ndabashire ahantu ho kwidegemvya. Aravuga ati nzobacira inzira, nzobagirira neza, nzobakura mu mwijima ndabashire mu muco. Haleluya. Aravuga ati nzobatwara aho mushobora kurisha mubeho neza ubugingo bwiza. Aha Yesaya yari kwavuga ibijanye na Kristo, yuko Kristo azoza azane ubuntu, kuko amategeko yari yaratunaniye, amategeko vyari vyaranse yuko tuyakurikiza. Imana itugirira ubuntu, ivugishwa iyo ivuga muri Yesaya, iramubwira iti hari igihe kizoshika hazobaho ubuntu. Nkuko gene tuzi neza yuko iki ari kiringo cy'ubuntu, turi mu mwanya w'ubuntu, ni gihe cy'ubuntu Kristo yatuzaniye. Haleluya. Hanyuma rero Kristo aje nawe aravuga ikindi kintu. Aravuga nga muri Yohani, muri Luka, reka tuyisome muri Luka. Aravuga muri Luka 4, aravuga kuri 16 gushika kuri 21. Aravuga ati il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Anya agira ashitse rya jambo Yesaya yari yavuze muri Ancien Testament. Umviriza, aravuga ati et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Iganyene yanditse, aravuga ati l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Uyoni Kristo, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Ensuite, il roula le rouleau, courrier 20, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se tenaient et trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alléluia. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Haleluya. Turumva yuko Kristo yaciye atangura kubabwira, atanguye akazi kiwagiye mu rusengero, asaba igitabo, asaba Bibiliya, asaba igitabo cy'Imana, cy'ivyanditswe n'Imana. Aravuga ati, yuguruye avuga ati ibi bintu Yesaya yanditse no munsi birashitse. Yazanywe niki? Ngo yazanywe no kulibera les captifs, kurekura imbohe, ngo imbohe ababoshe. Aravuga ibintu byinshi byamuzanye, gukiza imitima ibabaye, kukiza abantu, kuhumura amaso abantu kugira babone. Kristo ahanya yari kwavuga ivyamuranze, ivyo bari bamuvugishije ko nivyo bigiye kuba. Aravuga ati ibi byose bavuze bigiye kuba kuko mugiye kubibona. Haleluya. Kubera iki iri jambo uno munsi shase ko turisangira? Ni kubera nagiye ku mumekanisye, nagiye gukoresha imodoka ku mumekanisye, ngiye gukoresha imodoka ku muntu akora imodoka, ariko arayiraba, ngenda impande yiwe afise ibikoko atunze, afise inyoni, afise udukwavu, afise inzoka, afise ibikoko byinshi atunze biri mu makaje.
biri mu makaje. Sasa izo nyoni ndiko ndaraba inyoni ukuntu ziguruka, azigaburira, aziha amazi, zikaguruka, ariko izo nyoni ziri muri kaje. Izo nyoni ziri muri kaje, numva ijwi mu mutima rimbwira riti uku niko abantu benshi bameze. Abantu benshi ngo bameze gute? Bameze nk'izi nyoni, bameze nk'utu dukwavu. Mbega bimeze gute? Abantu benshi baraboshe. Abantu benshi bari mu makaje, ariko ntibamenye yuko bari muri kaje. Kubera iki? Izi nyoni ziri muri kaje ziraboshe, ariko ntizamenye yuko ziboshe. Kubera zirashobora kuguruka, zirashobora kunywa amazi, zirashobora kurya utwo kurya bazihaye, zirashobora kwideplasa muri kaje, zikiyumvira yuko ziri libre, zikiyumvira ko zibohoye, ziri hanze, ariko ziri muri kaje, zirugaranye, ntizishobora kujya kure, zigumaho hantu nyene, kandi zifise umuntu aziganza. Uziganza ni umumekanisiye wanje, nyenezo ni umumekanisiye, niwe aziganza. Ashatse kuzigaburira arazigaburira, ashatse kutazigaburira arazireka, ashatse kuzirya arashobora kuzirya zikabura ubuzima. Uku niko rero Imana yariko iranyigisha, imbwira iti abantu benshi bameze nk'aba bantu, bameze nk'utu dukoko. Utu dukoko turaboshe, ntitwamenye yuko tuboshe. Nk'uko ngene wewe woba uboshe utazi yuko uboshe, uragenda ukarya, ukanywa, ugatambuka, ukaja ku kazi, ukagira ibintu ukagenda mu bintu bitandukanye, ugakora ivyo wishakiye, ukiyumvira yuko uri libre, ariko uri esclave. Esclave y'iki? Y'umwansi, esclave y'icaha. Uraboshe ariko ntumenya yuko uboshe. Kubera iki? Ubona wideplasa, ugenda aho wumva ushatse kugenda, ukaguruka nk'uko ugena izi nyoni ziriko ziraguruka, zikaduga hejuru, zikamanuka hasi, zikaja impande, zikagaruka, zikiyumvira yuko ziri libre, alors que ziri muri kaje. Ni nk'ubuzima bw'abantu benshi. Bibiliya ivuga iti abantu benshi bari mu mwijima, ariko ntibamenye ko bari mu mwijima. N'igihe Kristo yaza, abafarizayo bari mu mwijima, ntibamenya ko bari mu mwijima, biyumvira ko bari mu kuri, alors que bari mu maherezi, bari mu bintu bidafashe ku ijambo ry'Imana. Nk'uko ugena uno munsi tubona amadini menshi, abantu benshi uganira nabo bakiyumvira ko bari mu kuri, bakiyumvira yuko ivyo barimwo ni ukuri, ariko ugasanga baraboshe, ntibazi ijambo ry'Imana, ntibariko bakora la volonté de Dieu, ariko bakiyumvira ko bari mu kuri, alors que baboshe. Mu nyuma iyo bamaze kubohorwa, nko hajya ujya mu mekanisiye yo kugurura ijya grillage, zirya zikagenda kure, zigatangura kwironderera ivyo kurya, niyo zomenya yuko zari ziboshe, zitashobora kwikontrola, ari umumekanisiye azikontrola. Uko niko abantu benshi bameze uno munsi. Imana yanyigishije iki? Abantu benshi baraboshe, ariko kubera bakora activite za misi yose, ntibazi yuko imitima yabo iboshe, kandi yuko yose iri mu maboko y'Imana, iri mu maboko y'ubakoresha. Umva ukuntu Bibiliya itubwira ukuntu umwesclave amera. Kenshi abo nk'izo nyoni n'utwo dukwavu n'ivyo bikoko uyo mu mekanisiye afise, izo ni esclave. Ni nk'uko ugene zoba ari imbohe aba esclave canke aba prisonnier b'uyo mu mekanisiye. Kubera iki? Azikoza ico ashaka. Uku niko Bibiliya ivuga yuko uwo wubashe, uwo wumviye, niwe uri esclave w'uyo muntu. Umviriza uko Bibiliya ivuga mu Baroma 6:15 gushika kuri 16. Iravuga iti quoi donc? Pécherons-nous donc parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce? Ahanya abantu bariko baravuga, kubera Paulo yariko aravuga ati turi mu gihe c'ubuntu, cagiye c'ubuntu batubwiye. Twariko turavuga yuko Esaya yariko aravuga ati mu gihe c'ubuntu Imana izorungika Kristo azoza kukura abantu baboshe, bugaranye mu bintu bibaboshe. Rero Paulo yariko aravuga imbere yo ngaha kuri 5, Abaroma 5, aravuga ati aho icaha ari cinshi niho n'ubuntu buba bugwiriye, ngo aho icaha kigwiriye niho n'ubuntu bw'Imana bugwiriye. Ariko amenya neza yuko abantu bazohava bafata bakora ivyaha vyinshi kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire. Agiye kuri 6 ku Baroma 6, ababwira ati no, mbega ngo dukore none ibyaha kugira ubuntu bugwire? Aravuga ati ngo turi mu gihe c'amategeko adukondana, ariko turi mu gihe c'ubuntu.
aravuga ati ngo mbega ngo tuce ducumura kugira ubuntu bugwire. Aravuga ati no, loin de là, ngo ntibikabe ngo me ngo acarabandanya kuri 16 ngo ne savez-vous pas que quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Haleluya. Aravuga ati mbega ni muzi yuko uwo mwumvira ari we muri imbohe yiwe. Aravuga ati benshi bari ni imbohe z'abantu. Urashobora kuba uri imbohe ya Satani cyangwa uri imbohe y'Imana. Ahantu hose umuntu wese ahari ku isi munsi y'izuba ni imbohe y'umuntu, swate y'Imana swate ya Satani. Iyo utumvira Imana uba uri imbohe ya Satani, iyo wumvira Imana uba uri imbohe y'Imana. Nta muntu n'umwe yiganza. Nico gituma Bibiliya ivuga iti ngo nimuganzwe na mpwemu yera, nimube conduit na mpwemu yera kugira mube abana b'Imana. Ntitwabayeho kugira twiganze. Imana yashizeho principe yiwe yuko dutegerezwa kuja munsi y'uburongozi swate bw'Imana swate bwa Satani, kandi nitwebwe tubihitamwo. Uwo twumvira niwe aturongora. Nk'ukugane izi nyoni zirongowe n'uyu mumekanisi, uyu niwe azitegeka, niwe azigira ikintu ashatse. Nk'ukugane zidashobora kwikontrola zonyene, niko na twebwe tumeze. Iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ntusubira kwikontrola wewe, niwe ashaka kuba umwami n'umukiza. Umwami n'umuntu ategeka, niwe ashaka gutegeka ubugingo bwawe. Iyo utamwakiriye uba uri munsi y'uburongozi bwa Satani bw'umwijima. Nico gituma yavuze ati yaje gukura ababoshe mu mabohero ya Satani, abashire mu bwiza bwiwe, abamurikira umuco bagendere mu nzira zigororotse. Nico gituma nje kukubaza, mbega ubuzima ubayemwo, mbega uri munsi y'uburongozi bwande? Mbega uboshwe niki? Mbega uri muri kaje yande? Mbega uri muri kaje y'Imana canke muri kaje ya Satani? Uku niko n'ubuzima bwanje bwari bumeze. Ubuzima bwanje bwari buri mu gasho, bwari bwugaranye ariko sinabimenya. Satani yari yarafashe ubuzima bwanje abushira mu gasho nk'izi nyoni, abwugarana anshira mu gasho k'ubusambanyi, ubugasho k'ububeshi, agasho k'ubusuma, agasho k'ikibi, ariko sinamenya yuko yanshize mu gasho. Nagendagenda nzi yuko ndi muzima, ariko indani nari mu gasho mboshwe n'ivyaha. Ariko ubuntu bw'Imana burangendera, bungirira neza, burambohora. Bwa buntu Yesaya yatubwiye, bwa buntu Kristo yazanye, nibwo bwinjiye buraza butugirira neza, bubohora ubugingo bwanje, bukura ubugingo bwanje mu mahonero, bushira mu muco. Bwa bundi Paulo nyene yandikiye Abaroma aravuga ati ngo ubu buntu nibwo butuma tureba ibyaha, kugira ngo tumenye yuko Imana itapfiriye ubusa, Kristo atapfiriye ubusa. Ubwo nibwo buntu ntumira umuntu wese kumenya uno munsi. Mbega wewe ubwo buntu urabufise? Uko niko abantu benshi bameze, kandi nico kibazo dukwiye kwibaza twese. Mbega turi munsi y'uburongozi bwande, bw'Imana canke bwa Satani? Iyo Imana ikuravye ibona yuko uri mu burongozi bwande, mbega urayumvira? Uri muri obeissance kugira ngo ugire la vie éternelle nziza? Mbega uri muri désobéissance? Ko uri muri désobéissance ukaba uri mu mwijima, uzohereza mu kuzimu. Mbega uri mu nzira iyihe? Mbega uri muri kaje iyihe? Ntukamere nk'izi nyoni, kubera yaduhaye mpwemu yera. Yavuze ati mu ijambo ryiwe, il ne nous a pas donné un esprit de servitude, mais il nous a donné un esprit de liberté et de force et de puissance. Haleluya. Ntiyaduhaye impwemu y'ukuba aba esclave, yaduhaye impwemu y'ukwidegemvya. Haleluya. Nico gituma mejeje ndakubwira, ha ubugingo bwawe Kristo uve muri iyo kaje, widegemvye, agwe mpwemu yera agutuma widegemvya, kugira ntumere nk'izi nyoni bagaburira bakagirira ibintu byose, iyo bashatse kutabigirira babizireka zigapfa. Uko niko Satani ameze, nakunda biwe. Satani nazogukunda kuko nawe nyene niyikunda. Mbega agukunda gute iwe wenyene atikunda? Ari hobela Dieu. Nico gituma mejeje ndakubwira, graba ubuzima bwawe, uve muri iyo kaje, uhe ubuzima bwawe Kristo, ube esclave w'Imana hako uba esclave w'umwijima.
imana ikugirire neza au nom de Jésus Christ de Nazareth, amen, alléluia.